हेलो किड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो किड्स, आज हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स और ये है किड्स हमारे कलर्स। ये है रेड कलर, ये है ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्लू कलर। ये है ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। ये है येलो कलर। कौन सा कलर किड्स? येलो कलर। ये है ब्लैक कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्लैक कलर। ये है बेबी पिंक कलर। कौन सा कलर है किड्स? बेबी पिंक कलर। ये है ब्लैक मार्कर, पेंटागन, हार्ट, हेक्सागन, सर्कल, स्टार, राइट ट्रायंगल। ये है पेंटागन। ये है हार्ट। ये है हेक्सागन। ये है सर्कल। ये है स्टार। ये है राइट ट्रायंगल। रेड कलर पेंटागन। Red color pentagon. Blue color heart. Blue color heart. Green color hexagon. Green color hexagon. Yellow color circle. Yellow color circle. Black color star. Black color star. Baby pink color, right triangle.
baby pink color, right triangle. Red color, pentagon. Blue color, heart. Green color, hexagon. Yellow color, circle. Black color, star. Baby pink color, right triangle. तो किड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय किड्स।